যত্ন পয়লা তিনি 23 এপ্রিল রোজ মঙ্গলবার সাল কাম সাল ব্রু সংগ্রামান্থ এবং বিন ইন্ডি অর্গানাইজেশন সংস্থা ব্রু চুদুর্থ ব্রু কর্মচারীন্থ ব্রু গ্রুপ্থ এবং ব্রু জয়ন্থ जों दिनै पाखे रचिनी ब्रु संग्रामान्थनि केंद्रीय कमिटी अफिस सामुनांथमंबये जों एक प्रेस रिलीज खेलानि जों आचुलाया बो सालकाम सालो फैलानो दिनै ब्रु दफानि सारा त्रिपुरानि दिनै जानि गुणी शिक्षित उच्च शिक्षित प्रतिष्ठित उच्च प्रतिष्ठित लगे लगे विभिन्न समाजनि दिनै ब्रु बये गाहाम सामुदां दोननायनो जों खा गाहाम खा जमा एवं खुरमाया फैयो जों दिनै मस्त सामुनांबये हिए दिनै जरो जों एक प्रेस रिलीज खेलमान हिए जों जों जा केहानो कोनो शिक्षामूलक उपदेशमूलक आदेशमूलक आबदिन मन कोनो बेरो चिन एबो चिन चिंता दारा हक्रय जों आबनो जों मौ नाही मौवाइ सब मख्रय एबो चिनि एक जों सामाजिक संस्था जों सम्पूर्ण अराजनैतिक এবং ধর্ম নিরপেক্ষ যিনি মতু গোল অ্যাম্বিশন जो नाहे मुचन नई मुखे चीनी ब्रू बये যদি সে কোনো সরকার ফংথ কোনো প্রতিষ্ঠান ফংথ কোনো দল ফংথ যদি সে কাহাম সামুতাকে जों आपनो अवश्य अवश्य सापोर्ट खेने काहाम धन्यवाद जानाय हामबाया फैनाय लगे लगे कोनो चीनी ब्रू बये যদি সে हामिया चाया কোনো বঞ্চিত নিপীড়িত নির্যাতিত খেয়াল তোমাকে अन्याय क्या तो आगे चुनाव प्रतिबाद खेनाय बं आचिनी मटो एवं गोल एवं एम्बिशन बतो ये चुंचिनी संग्रामांथ तांगायो एवं चुमदी अर्गेनाइजेशन खेलाये दीर्घदिन से 2004 থেকে शुरू হয়ে তখনও তাंगाय जाओ चीनी मुख्य उद्देश्य चीन ब्रह्मये साचुं काहाम समुदान बये जों चेष्टा खेले जा तीनिबो ऐतिहासिक सालो आंनि लगे बचिनी उथनि केंद्रीय कमिटिनि चीनी जॉइंट सेक्रेटारि থেকে শুরু হয়ে वाइस प्रेसिडेंट থেকে শুরু হয়ে এবং जों याग्रावानि चीनी संग्रामांथनि राज्य कमिटिनि सेक्रेटारि उक्लाव चीनी যত কার্যকর सदस्यर ब्रह्म सदस्य दङ विशेष करे তিনি जों खाथुंथु এবং खाकसामा दङ जों चीनी ब्रु दखानि जों सरकारि रिकगनाइज सार्टिफाइड खेयै दियामब्रो चीनी ब्रु दखानि समाज निहोग्रा तथा समाज अधिपति ब्रह्म नांकासगाव बं दिनै चीनी प्रेस रिलीज खेतियो फाइमे फाइमबये चीनी मुथन থেকে কোনো বাড়ি থেকে কাম খাচ্চামায়া পাইও এবং चीनी मुथन পক্ষ থেকে কোনো সুমায়া পাইও তিনি মুখ্য উদ্দেশ্য হা जों যতনো সিও সারা ত্রিপুরানজো তাগলাयो चीनी बसि जिजाय मा तथा 18 दङ लोकसभा इलेक्शन त्रिपुरा राज्य एक दफा तो पाई था वन त्रिपुरा वेस्ट पार्लियामेंटारी कन्स्टिट्यूंसी अब तो पाई तब सेकेंड और चीनी पूर्व त्रिपुरानी रिजार्व सीट 26 तारीख चीनी इलेक्शन होनाय अब क्षेत्र जो प्रथम चीनी सारा त्रिपुरा चीन ब्रु काबामके चीनी बो इलेक्शन जो जत अंशग्रहण खेलायना जान जानी बुथ नि अधिकार न जो बुथ न दिलायना और कोनो क्या बे क्या साफी लाइनो क्रय क्या बे क्या बालायक्रय तुलायक्रय चीनी शांति सम्प्रति संहति हिंसता जों सालायनो आबोनो मेंटेन खेये जों बुथ दिलायना बये जों पहिलानो सारा त्रिपुरान चीन ब्रु दफारावनो गाबाव लगे लगे शुधु चीन ब्रु दफाया सारा त्रिपुरानि चीनी जनजाति विभिन्न दफानि तथा बर्तमान 19टा जनजाति गोष्ठीनि चीनी समाज अधिपति दङ ब्रह्मपुर चीनी ब्रु पक्ष থেকে चीन ब्रु दफा থেকে गाबनाय যত शांति सम्प्रति संहति मेंटेन खेये गणतंत्र भोटाधिकार যত अंशग्रहण खेला जाए चीन जानजन ग्रुप जों दिलायमा आबार যতক্ষণ सचेष्ट निथों ये जों अनुरोध खेनाय लगे लगे चौनहा जे किछुदिन सिगाङाव विभिन्न चीनी त्रिपुरानि विभिन्न पाड़ा विभिन्न अंचल विभिन्न महकुमा विभिन्न डिस्ट्रिक्ट चीनी ब्रुराव प्रेस मीट खेयो बा प्रेस रिलीज खेयो बा ब्लंकाव सालायो आदा साथियो
চাল চাইয়া ফুল চাইয়া দল ভোটার দি আধা সাথীও বিজেপি চাইয়া বিজেপি ने ভোটার দি আধা সাথীও রাজা সে চাখাইয়া রাজানোর ভোটার দি রাজানোর লগে তাতঙ্গি ওদের যেটা সাম আবন চুং সংগ্রামান্থ এবং যিনি বিনি অর্গানাইজেশন যত সংগঠন স্পেশালি যিনি ব্রুনি সমাজ পক্ষ থেকে जों अब नंबये बिनि जों द प्रेस रिलीज खेलना बोले जों बाइक दं रहा चिनि कौफारे जों चिनि ब्रुमबये गाहाम के अवश्य गाहाम साने तुनो যদি সে বঞ্চিত খেকে तुनो যদি সে নির্যাতন খেয়ে তকে जों अब अवश्य प्रतिबाद खे आं बर सरकार गाहाम हामी आबन कौ सामिया तबे बर्तमान सरकार তিনি কেন্দ্রীয় সরকার বংতো রাজ্য সরকার বংতো বা রাজ্য কোয়ালিশন সরকার বংতো অ্যালায়েন্স গভর্নমেন্ট বংতো আবরণ চুন নিশ্চয় হামবারি নাই যে দীর্ঘদিন চিনি ব্রুনি সেই 95-96 থেকে চিনি মিজোরামনি চিনি ব্রু দফারণ রূপ খেয়ে নির্যাতন খেয়ে অত্যাচার খেয়ে মিজোরাম চিনি কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশন দীর্ঘদিন ব্রং বসি ব্রং অনেক কষ্ট খেয়ে অনেক অপমান হয়ে অনেক ব্রণ নির্যাতন খেয়ে ব্রং কোমা আবন চুং ব্রু সংগ্রাম থল দীর্ঘদিন ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরা রাজ্য ব্রণ পুনর্বাসন ইয়ান মামবয়ে সেটেলমেন্ট খেয়ে মামবয়ে চুং সংগ্রাম থল রঙিন এমডি অর্গানাইজেশন চুং কৌটি সালেহা দাবিটি সালেহা আবো দাবি দীর্ঘদিন কোনো পরিপূরক ব্যবস্থা লাইয়া আবনো পূর্ণ খেয়া কিন্তু তাও চুনোহা বর্তমান সরকার কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার ব্রং চিনি গ্রু দফারণ চিনি গ্রু তাকুলন একটা সারা ত্রিপুরাও বিভিন্ন জায়গাও দৌড় পুনর্বাসন আম রিজার্ভ সামহ তাম বিশেষ করে অভিজ্ঞতা হিসাবে ত্রিপুরা রাজ্য যে ব্রু জনজাতি তম আব্রাহ্মণ নিরীক্ষীয় 18তম যে ইলেকশন আর ইলেকশন যাতে जों डिस्टार्ब माने क्या प्रति समय माने काम के गो दिलाये गुपनी गो गुपने दिलाये जो काम करना है अनुरोध कियो क्या रे सारे सिंह माने क्या दल में विशेष को दूरी थाना उनके मानो अनुरोध कियो मम्मी के जो गणतंत्र हिसाब से गणतंत्र प्रिय मानस ब्रू हिसाब से अब बुझिना किंतु क्या जाते हमारे के তিনি সারা ত্রিপুরায় যিনি গুরু জন আঁকাবো মমিনকে যে কোনো দল একটা দল বিরুদ্ধে কাউ খাও কিন্তু আবলে উচিত দিয়া যেটা যেহেতু গণতন্ত্র আবার জায়গাও যদি জ্ঞান বিরুদ্ধে কাউ সাথে আগতে একটা গভর্নমেন্ট সরকারি আইনগত ইলেকশন আইনগত এবং মানে ল বাইলেন আবন বাই অনুরোধ কিও কেয়ার না কাউ সে মানে জানি চিন্তাধারা লাগে জানি চিন্তাধারা লাগে কাম যেখানে জন্য আমার জায়গা যেখানে কোনো সুবিধা আমার জায়গা এবং কেনা আবার নাই না জানি খাতে না বুধ লাগে আমি কোনো একটা বিশেষ একটা পার্টি না বা একটা অন্য বনদিদি হিয়া আনানো সাইয়া কিন্তু চিনি ব্যক্তিগত জিনিস খেত মা গোটা একটা গোপনীয় বুধ আবর্তন শিও কোনো কাম কোনো আয়া ব্যক্তিগত চিন্তাধারা লাগে না আপনার বনদিদি আমরা ত্রিপুরা মিডিয়াম জাতিরাও যেমন চিড়িয়াম কিয় আনা দল দো আবার দল রাজ্যের সামনে আগলে উচিয়া মমি উচিয়া ইনকে বদল চাইয়া হিংসামন কিন্তু আবার কিছু সম্বলে আগলে রিয়া একটা ত্রিপুরা রাজ্যের একটা গণতন্ত্র নাগরিক অধিকার মা অধিকার মা ব্যক্তিগত क्या पार्टी क्या जाति मतलब के इंडिकेट के सामने आबले एक जाति বিপক্ষে নিন্দনীয় আবন বাই নুন গোপনে ভোট নুন গোপন ভাবে খানি কিন্তু কোনো সাপোর্ট নাই আবলি ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং বিশেষ অনুপ্রিয় ব্রু জাতি যিনি উত্তর দক্ষিণ পশ্চিম যেহেতু সারা ত্রিপুরা সেখানে মেজরিটি হিসাবে কিন্তু আবার মান রক্ষা দিয়ে নাম আমবুধ আমকে বিভিন্ন আঙা সাথেও একটা ছোটোখাটো করলায় ভোট উঠলে কিন্তু চিনি জীবন একটা অধিকার আবার অধিকার সে অধিকারিয়া তিনি জীবন আয় উন্নতি বা জানাই দিয়েছি নয় এমন বাইরে তিনি দিলীয় নির্দেশিকা নিয়ম আবার এমন বাইরে বলে পঞ্চায়েত বুর্জা বলে লোকসভা প্রধান মতাম
বিধানসভা গলসভা বুঝিয়া এবং নানা অনুরোধকেও খুব চিন্তা খেয়ে খুব সেন্সিটিভ বুথ বুথ ইহা রয়েছেন চিন জীবন সে এই সময় আবন্ধায় না হওয়ার চিন্তা খেয়ে বুথ সময় না খুব খাসি চিন্তা করা খেয়ে বিশেষ করে অনুরোধ করতে বলো কিন্তু আঙুলতে সিনিয়া जों ब्रु जाति जों जे गाहाम गोथोंलायनोखौ जों शान्ति प्रिय ब्रु गणतन्त्र जों मानियो गणतन्त्र रखा खालामनो थाखाय गैया हिसाबै सिनाय माने बहुत मानियो जों जेथे जाहाथे प्रत्येकटा पुलिं बुथआव ब्रु जेनना जाहाथे होइजोया माने आबोखाय मन पानाव आंनि आंनि बिशेष saya गतौ थेंखिखान सानो आनन थियो ब्रु जातिनो একটা जों जे একটা ভারতীয় সংবিধান মানেও ভারতীয় ইতিহাস মানেও শান্তি সম্প্রীতি এবং আমাদের মানেও আবার যত প্রমাণমারিকে নানা আমাদেরকে বাজে সানা তিনি যত্ন